Okay Dex, maayong buntag. Dex, for today's video naami karon diri sa Kimaya, Consuelo, Magsaysay, Misamis Oriental kay lagi among gibisit si Nanay sa Tornida Quitos, no. So ato silang hatagan sa gamay nga grasya Dex. Nasingkasing ni siya nga Dex, no. Gikan ni kang Ma'am Sia og sa ilang Team Angel. Shout out sa inyo, salamat sa inyong mga suporta. Shout out diha sa Team Angel Vlog. Salamat kayo sa nga tanan ni Anday karon diri ka ma'am sa Tornina Quitos. Muni Si pangalan. Sa Tornina Batutay Quitos Mart. Pila na imong kan karon? Pila na imong edad? 80 City siya ka Mardex. 80 City. Wala man si tatay, no. Kaya na to na ano. Pila na katuig gani? Pila na katuig si tatay na ano? 5 years na. 2020 lang siya. So siya na lang isa Dex. 2020 nawala si tatay, no. Salamat ako sa Ginoo nga karong adlaw do na ni abot kanako nga grasya gikan sa Dios ug uban sa nagdala. Gikan sa Angel Vlog. Sulti daghang kaayong salamat. Salamat sa Dios ug salamat usab kaninyo nag kanin taon naluoy sa mga tigulang. Okay, kung kinsa ba tong makikita dali nga video kung napamoy ganahan iyatag ni nanay, pwede ninyo sugoon o pwede po ninyo ilakto dito sila ha. So, ana lang ka Mardex, comment lang. Alright.